मैं एक और मेहमान कारिउल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा जनाब मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब, उनको अहलम व सहलम मरहबा वेलकम जी आयानू कहता हूँ। कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं। माशाअल्लाह। وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ما شاء الله ما شاء الله حياك الله ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. मोनो डिले करो थोड़ी सी मोनो. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله بارك الله حياك الله.
अकरमकल्लाह माशाअल्लाह। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह। या शक अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद बारकल्लाह। وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ما شاء الله ما شاء الله الله माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह सल्लमकल्लाह सल्लमकल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद बारकल्लाह। وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ما شاء الله سبحان الله। ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
أنصت وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. ما شاء الله. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سبحان الله. ما شاء الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ما شاء الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم حياك الله. بارك الله. سلمك الله. اللهم زد. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنت. سبحان الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. ما شاء الله. ما شاء الله.
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ما شاء الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله. حياك الله. اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. طول الله عمرك. تقبل الله. تقبل الله. ما شاء الله. ما شاء الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ما شاء الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة سبحان إن في ذلك لعبرة ما شاء الله لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حياك الله أنتم أشد خلقا من السماء بنيها ما شاء الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ما شاء الله إن في ذلك لعبرة لمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله الله ما شاء الله ما شاء الله رفع سمكها فسواها ما شاء الله وأغطش ليلها
والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها الله والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ما شاء الله أحسن بارك الله नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने कुरान, अजमते कुरान, कारी इब्राहिम कासी साहब। والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ما شاء الله أخرج منها ما شاء الله والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في صوتك بارك الله في صوتك سلمك الله سلمك ما شاء الله أخرج منها والجبال
माशाल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकमुल्लाह। मैं आखिरी तिलावत से पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। एक तो हमने उम्रे का पैकेज रखा है, उसकी कुरान अंदाज़ी अभी इंशाअल्लाह मिस्री कुरा हज़रात और इन कुरा हज़रात के सामने होगी। आपने इंतहाई सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है। हमने आपके लिए खाने का भी रेंज किया है, डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है आपने। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, कारी हज़रात कुरा हज़रात ने जो कुरान पाक पढ़ा, खुदा की कसम अगर हम इनको सोने में तोल दें तो उनका हम देन नहीं दे सकते जो उन्होंने कुरान पाक पढ़ा है हमारे सामने। मैं स्पेशली इब्राहिम कासी साहब, हाफिज मुबीन साहब, हाफिज वकास साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। महफिल किरात कराने का हमारा मकसद आप लोगों को कुरान की तरफ लाना, आपके बच्चों को कुरान की तालीम के लिए इस तरफ लेके आना। इधर बैठ के आज आप वादा करें कि इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे। इंशाल्लाह ये हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा के लिए है, किसी की खुशनुदी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है। आप अहद करें कि अपने बच्चों को इंशाल्लाह कारी बनाएंगे हम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।